हमारे पास है। आज शेख हसीना वाली बात नहीं है, तारिक रहमान वाली बात नहीं है, पर उससे जुड़ी हुई कोई एक बात है। क्या आईएसआई का जो नेटवर्क है वो बांग्लादेश के अंदर और भी गहराता जा रहा है? कई एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि जब से शेख हसीना की सरकार गई है, प्रोटेस्ट हुए वहां पर, आईएसआई ने अपनी रूट्स जो है, अपनी जड़ें जो है बांग्लादेश में, ढाका में और कई इलाकों में, चिटागोंग में बहुत मजबूत कर ली हैं। ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, इसके वजह जानते हैं। इसके वजह की खबर क्या है पहले ये जानते हैं। खबर यह है कि एक 6 मेंबर का डेलीगेशन, मतलब 6 लोगों का डेलीगेशन, और वो किसके थे? वो बांग्लादेश के मिलिट्री इंटेलिजेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, द डायरेक्टरेट जनरल फोर्सेस इंटेलिजेंस, यानी डीजीएफआई, तो इनका 6 लोगों का डेलीगेशन जाता है इस्लामाबाद मुलाकात के लिए। किससे मुलाकात करते हैं इस पे भी आऊंगा, पहले जान लेते हैं कि कौन कौन था इस डेलीगेशन में। इसको लीड किया कर्नल मकफूस उल बड़ी ने, और इसमें विंग कमांडर इमरुल काइश शामिल थे, मोहिद्दीन मोहम्मद आसिफ शामिल थे, स्क्वाड्रन लीडर रहम मोहम्मद चौधरी शामिल थे, मुराद हुसैन तुषार और खांडोकर आरिफुल इस्लाम। तो ये 6 लोग, ये डेलीगेशन था जो इस्लामाबाद जाता है। और इनकी मुलाकात होती है पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल से, आईएसआई के ऑफिशियल से। तो इसमें क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, इंडिया से कोई रिएक्शन आएगा तो हम तारिक रहमान को भेजेंगे अगर शेख हसीना आएगी, शेख हसीना को छोड़ा जाएगा, मतलब शेख हसीना बांग्लादेश आएंगी। और दूसरी तरफ जाकर आईएसआई के ऑफिशियल से मुलाकात करना और इस तरह की चीज़ें करना, तो संकेत बिल्कुल नई दिल्ली को ठीक नहीं पहुंच रहे हैं। जबकि मैं बार बार ये बात रिपीट करता आया हूं कि भारत हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता रहता है, और बांग्लादेश के तरफ से कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स के कमेंट्स की बात करूंगा। एक भारत के पुराने राजदूत हैं, उनका नाम है अनिल त्रिगुनायत। इन्होंने कुछ बयान दिया है, इस पे बात करता हूँ, ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ पहले तो। इन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान मिलिट्री एंड आईएसआई हैव ऑलवेज बीन वेरी एक्टिव इन बांग्लादेश एंड फाउंड एक्सेप्शनल आउटरीच ड्यूरिंग मोहम्मद यूनिस लेड इंटरिम गवर्नमेंट। मतलब इन्होंने क्या कहा, ये जो आईएसआई थी और बांग्लादेश की जो यूनिस सरकार थी, जो शेख हसीना के जाने के बाद बनी, उसमें आईएसआई ने अपने नेटवर्क में बहुत बड़ी उछाल मारी है। तो केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले उनकी मौजूदगी वहां पर थी, पर जब से शेख हसीना गई, उनकी सरकार आई, आईएसआई की मौजूदगी डबल ट्रिपल हो गई वहां पर। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है जब बांग्लादेश की कोई डेलीगेशन ढाका जा रही है, माफ कीजिए इस्लामाबाद जा रही है, पाकिस्तान के किसी हिस्से में जा रही है, पहले भी चीजें होती आई हैं, और इनका दोनों का प्रेम मैं बताता हूं आपको। इससे पहले डीजीएफआई के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल कासिर राशिद चौधरी, इनका नाम है कासिर राशिद चौधरी, ये अप्रैल 2026 में इस्लामाबाद गए थे। अच्छा जी, इस्लामाबाद गए, और किस टाइम फ्रेम में गए ये जानिए, अप्रैल 2026 में। अभी इनको 1 भी महीना नहीं हुआ था ये पदभार संभाले हुए, और 1 महीने के भीतर भीतर सबसे पहले इन्होंने कहां जाना उचित समझा, पाकिस्तान। अच्छा, इनकी मुलाकात किससे होती है? जो सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनसे ये मुलाकात करते हैं। इसके बाद जो इनके आईएसआई के काउंटर पार्ट्स हैं वहां पर, उनसे इनकी मुलाकात होती है। ये तो मैंने आपको एक चीज बताई। उससे पहले जानिए, पिछले साल भी डीजीएफआई का एक डेलीगेशन पाकिस्तान जाता है, ये भी रिपोर्ट्स बताती हैं। अच्छा, तो इनकी लगातार विजिट संकेत क्या करती है? क्योंकि एक एंगल यहां से और ये जुड़ता है, मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों का ये भी कहना है, हालांकि वो रिपोर्ट्स वेरीफाइड नहीं है, कि मक्का डिफेंस समझौता जो हुआ है उससे भी इसके तार जुड़ते हैं। क्या लोग ये भी कह रहे हैं, क्या पता बांग्लादेश आगे जाके मक्का डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो है इस्लामिक नाटो इन्होंने बना दिया है। खैर, इस्लामिक नाटो तो नहीं है, सुन्नी नाटो उसका नाम बार बार आता है। तो क्या पता बांग्लादेश इसको ज्वाइन कर ले, तो क्या है, भारत के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि एक साइड से भारत के ईस्टर्न फ्रंट से लगातार बांग्लादेश की तरफ से रवैया पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं आ रहा है, खासकर शेख हसीना के जाने के बाद। सर, पाकिस्तान के साइड से तो रवैया कभी ठीक रहता ही नहीं है। अच्छा, ये तो दोनों भाई बिछड़े थे 71 में, क्या साथ आके भारत के लिए कोई मुसीबत पैदा कर सकते हैं? सोचने वाली बात तो है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो नायक ने एक और स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। द प्रेजेंट रजीम, इवन इफ somewhat pragmatic, is traveling on the same path where strategic advantages from Sino-Pak axis are being savored। यानी चाइना की भी बात करी गई है कि बांग्लादेश जो है नई दिल्ली से ज्यादा चाइना से करीब है और पाकिस्तान से करीब है। अच्छा, बात करते हैं कि जनवरी में क्या हुआ था। एक और चीज आपको बताने रह गई कि जनवरी में क्या हुआ था। एक और मुलाकात होती है सब जनवरी में, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुखों की मुलाकात होती है। अच्छा, और बात किसकी होती है? JF-17 की खरीदी की बात होती है। मेरे को तो समझ में आ ही नहीं रहा है कि इन्होंने ऐसा कौन सा प्लान बना लिया साहब
کہ ان کی ہر کسی سے بات چیت چلتی رہتی کہ ہم JF-17 بیچیں گے, JF-17 بیچیں گے, اور بیچی ایک بھی یونٹ نہیں گئی ہے. ابھی خبر آئی تھی کچھ دنوں پہلے کہ صومالیہ سے ان کی بات چیت چل رہی ہے, اور صومالیہ, اور ایسا خبر میں لکھا تھا کہ صومالیہ از شوئنگ اے کین انٹرسٹ ٹو بائی JF-17 فائٹر جیٹس. تو یہ بھی کہانی تھی. اور مکہ سمجھوتے کی جو میں بات کر رہا تھا, اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. حالانکہ یہ جو ہے نا, پچھلے سال سے اس کی شروعات ہوئی تھی, ستمبر 2025 سے, جب سعودی اور پاکستان کے بیچ ایک سمجھوتا کلیکٹیو ڈیٹرنس والی کوئی ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا. اس کے بعد ترکی اس میں آ گیا. ہاں, اور ترکی کے جوائن کرتے ہی 7 تاریخ کو انہوں نے سائن کیا اس پہ مکہ کے اندر. ایک انڈیکیشن دینے کی کوشش بھی کی, ان کا نام بھی جان پوچھ کے مکہ ڈیفنس پیکٹ اس لیے رکھا گیا تاکہ دنیا کو دکھ سکے کہ بڑی ہولی سٹی میں ہوا ہے, مطلب اس کا نام انہوں نے اس لیے دیا. اچھا جی, اس کے بعد اردوغان یہ بیان دے دیتے ہیں کہ بھوشیہ میں مصر یعنی ایجپٹ بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے. اچھا جی, ایجپٹ اس کا حصہ بن جائے گا. اور بنگلہ دیش کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کیا بنگلہ دیش بھی مکہ ڈیفنس پیکٹ کا حصہ بنے گا. حالانکہ بنگلہ دیش کی ضرورتیں بہت بڑی ہیں, ان کی ڈیپینڈنسی ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے, تو ان کی طرف سے کوئی بھی ایکشن لینا ان کے لیے مصیبت کا سودا بن سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انرجی سپلائز کے لیے وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. انرجی سپلائز کس طرح کی, ہماری پائپ لائن جو بچھی ہوئی ہے, جو فرینڈشپ پائپ لائن بچھی تھی, اس کے ذریعے لگ بھگ کافی زیادد حد تک ڈیزل ہم انہیں سپلائی کرتے ہیں. ایک اگریمنٹ جو ہمارے اور ان کے بیچ میں ہوا تھا, ڈیزل کے بعد الیکٹریسٹی کی سپلائی بھی ہوتی ہے. اور ان سب چیزوں کو جب ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, اس کے بعد بھی وہ ہمیں آنکھ دکھاتے ہیں کس طریقے سے, بھائی صاحب, کہ ہم طارق رحمان کو نہیں بھیجیں گے. نہیں بھیجنے کے بعد پہلے شیخ حسینہ کو چھوڑیے آپ, پھر آپ عثمان شریف ہادی کے کلرز کو چھوڑیے. تو یہ تو بالکل ہی ڈبل کریکٹر اور دوہرا چرتر ہے بنگلہ دیش کا. اس کے ساتھ ساتھ آگے جب بڑھا جائے تو ISI والی جو میں نے آپ کو کہانی سنائی کہ ISI کی جو جڑیں ہیں وہ بنگلہ دیش میں کافی گہراتی جا رہی ہیں, کافی بڑھتی جا رہی ہیں. تو کل ملا کر بھارت کو 3 فرنٹ پر مصیبت کا سامنا کیا پتہ سامنا کرنا پڑ جائے. پہلا تو میں نے آپ کو بتایا ہی کہ ویسٹ فرنٹ جو پاکستان والا ہے, ایسٹ فرنٹ جو بنگلہ دیش والا ہے, اور اوپر چائنا سے بھی ان کے ریلیشنز اچھے مانے جاتے ہیں. اچھا, تو مصیبتیں ان کو آگے کیا آ سکتی ہیں, کیونکہ جو ان کی اپوزیشن پارٹی ہے بنگلہ دیش کی, وہاں پر عوامی لیگ, وہ لگاتار ان کو گھیرتی رہتی ہے. بھلے ہی الیکشن BNP نے جیت لیے طارق رحمان کے بنگلہ دیش واپس آنے کے بعد, حالانکہ کیس تو ان پر بھی چل رہا تھا, کہ بھارت بلانے کی کوشش بار بار کر رہا ہے. دنیش تریویدی لگاتار ملاقات کرنے جاتے ہیں طارق رحمان سے کہ آپ بھارت آئیے, برکسی سمٹ میں آئیے, آپ بمسٹیک کے چیئرمین ہیں, اس حیثیت سے آئیے. ان کی تعریف بھی بار بار کرتے ہیں کہ ہی از اے پیپلز مین, آئی لائک ٹو فالو ہز اسپیچ اے لاٹ. بٹ اس کے بعد بھی اس طرح کے رویے نا بنگلہ دیش کو شوبھا نہیں دیتے, کیونکہ جو بھی دیش پاکستان کے قریب آیا ہے اس نے کچھ مشکلوں کا سامنا ہی کیا ہے, چاہے وہ کوئی بھی دیش ہو. تو بنگلہ دیش کو میں ہدایت یہی دوں گا اور سجھاؤ یہی دوں گا کہ وہاں پر اپنی ایکٹیویٹیز کم کر کے بھارت کی طرف بنگلہ دیش کا جھکاؤ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کی ضرورتیں ہم سے ہیں, پاکستان سے نہیں ہیں. اور اس کے بعد اگر بات کری جائے تو ٹریڈ سپلائز چائنا سے چل سکتی ہے, جو آپ کا اچھا ٹریڈ چائنا سے چل رہا ہے, اس کو بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے. پر اس طریقے کے دوہرے نیچر سے یا ڈوئل کریکٹر سے کام نہیں چلے گا. ایک طرف جو خبریں بتا رہی ہیں کہ ISI کا نیٹ ورک آپ کے یہاں ہے, اس کے بعد آپ آنکھ دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو